Ayan, may siya. Ayan, ginawa niyo akong big yogurt na pala. Big yogurt na pala. Ito yan, Filipino food. Boy, balot. 18. Balot, 18. Saan eh? Hello, balot? Balot. Ikikyam din. Ganda, balot. Ano po, turista po kasi ano? Okay, akala ko talaga ba? Sombrero ka? Ito na oyster sauce. Oyster sauce. Laki oh. Kana. Try try. Testing. Pwedeng umupo doon. Pwedeng uminom. Sige. Testing na. Testing natin. Ano ba yung mga pagkain doon? Eh yan. Upo lang tayo doon. Ano yung doon? Hindi ko alam. Indian food. Samosa. Good, good, good. Ano gusto? Wait. Full biryani, half biryani, chicken shawarma, sobra. You know how to speak Tagalog, ah? Why you know how to speak English? Oh, di ba? Ano gusto? Mamaya, panay, mamaya. Try mo gusto ang sarap din. Yeah. Mamaya, mamaya. Sobra talaga. Sobra? Sobra. Oh, sobra daw, masarap. Nem? Nem? 6.